So guys, we're going to Bilibol, Maasin City. Radyo pa man to. Anhi pa ta. So, dara ko. Maramos. Kaya daras mami. Pero si Jan nagbutang si Jan cross. Ay bitaw, nagpabutang mo may cross gikat sa simbahan. Yeah. Ito guys. So, boo. Dili di mong videohan lang. Ayaw diri kay maglisod mong ka. So guys, Crispy King, Ninis Kumbado, nag-start na o kanino itong mga boys. Now guys, starting today. Buangon mo na ito. No? Sorry guys, nindot na ba yung nag-starting na? Diyan hindi pa mislagyo kayo. Ito ba na 6? Sadya. Oh, na-hapit na guys. Nindot na din kayong bay. Diyan din hapon mga nindot na po. Oh, manindot. Oh guys, ada usah ko doon basketballan. National show, I'm a legend. Mami, kung mainga na ba? Mainga na ba sa Enzo? Mainga siya. I'm a legend, Thanos. You're my beauty flower. Di mo tanang ko. Kinsa man yung beauty flower, Enzo? Yung si Jowa. Yan naman. Diingon si Tanya, nga nawa man, diingon kag, you're my beauty flower. Nawa man, ingon si Enzo. Di na naman ay. Di ko maingan na. Di naman ko maingan na. Grabing abuga dito. So guys, tara guys. City Hardware. That's City Hardware. And then, daghan na guys. Ito na po yung ulit ng mobile din. So, starting din na po na duha ka dagkong bay. Di, tulog ka dagkong bay. Sa kapakit ko.